इजाफत छोड़ दिया करें। आगे देखते हैं डॉक्टर और कहता है कि अर्शाद फरमाता है समाज के जितने पाक पढ़ लिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मुहम्मद व वाइफ से कोई इस्लाम मुस्लिम है या रसूलुल्लाह नबी अल्लाह या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के नाम से शुरू में आयत मेहरबान और रहमत वाला है وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين बेशक और बुराई का बदला उसी के बराबर बुराई है तो जिसने माफ किया और काम सवारा तो उसका अज्र अल्लाह पर है बेशक वो दोस्त नहीं रखता जालिमों को। मेरा तबारक व तआला फरमाता है कि बुराई का बदला बुराई के बराबर है और तो जिसने माफ किया और काम सवारा तो उसका अज्र अल्लाह पर है। सुभान अल्लाह। अगर कोई माफ कर देता है तो उसका बदला अल्लाह अता फरमाता है और वो दोस्त नहीं रखता किसको? जालिमों को। जो जालिम होती है, जुल्म करते हैं, लोगों को बेजा परेशान करते हैं तो जो है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बिल्कुल ही दोस्त नहीं रखता है। अल्लाह तबारक व तआला दोस्त तो उनको बनाता है जो लोगों के लिए मेहरबान रहा करते हैं। अल्लाह दोस्त उनको बनाता है, अल्लाह दोस्ती उनसे करता है जो लोगों के साथ हुस्न सुलूक किया करते हैं, लोगों के साथ भलाइयाँ किया करते हैं, रहमदिली करते हैं, सुलह रहमी करते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद हुआ करते हैं, न कि वो जो लोगों पर जुल्म करे, लोगों को परेशान करे, गालियां दे। ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। यानी इसका माना यह है कि बदला जुर्म के बराबर होना चाहिए और उसमें ज्यादती ना हो और बदले को बुराई से सूरतन मशाबा होने की वजह से मुजाविज तौर पर बुराई कहा जाता है। यानी जो बदले का बुराई का बदला होता है उसको बुराई कहा जाता है। तो क्योंकि जिसको वो बदला दिया जाए उसे बुरा मालूम होता है और बदले को बुराई के साथ ताबीर करने में ये भी इशारा है कि अगर बदला लेना जायज है लेकिन माफ कर देना उससे भी बेहतर है। बदले का बदला यहाँ पर ले सकता है लेकिन अगर कोई माफ कर दे तो और ज्यादा बेहतर है। तो जिसने माफ किया यानी जिसने जालिम को माफ कर दिया और माफी के जरिए अपने और जालिम के माबैन मुआमले की इस्लाह की, उसका अज्र अल्लाह ताला के जिम्मे करम पर है। सुभान अल्लाह। यानी जालिम ने जुल्म किया और जिस पर जुल्म हुआ उसने सुलह कर लिया और उसको अल्लाह के हवाले छोड़ दिया तो अल्लाह उसका बेहतर बदला अता फरमाता है। क्या होता है? बेशक अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद नहीं करता जो जुल्म की इब्तिदा करते हैं या बदला लेने में हद से तजावुज करते हैं। जालिम को माफ कर देना फजाइल। इस आयत से मालूम हुआ कि बुराई के बराबर बदला लेना अगरचे जायज है लेकिन बदला ना लेना और माफ कर देना अफजल है। तरगीब के लिए या जालिम को माफ कर देने के दो फजाइल और मैं आपको बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अर्श के दरमियानी हिस्से से एक मुनादी ऐलान करेगा, ए लोगों सुनो, जिसका अज्र अल्लाह के जिम्मे करम पर है उसे चाहिए कि वो खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। जो लोग लोगों को माफ फरमा देते हैं क़यामत के दिन जो है उन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक मुनादी पुकार कर कहेगा जिन लोगों का अज्र अल्लाह के पास है वो खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। उस वक्त जब बदला मिलेगा कितना अच्छा होगा, कितना हसीन बदला होगा है। तो जब खड़े होंगे तो उस शख्स के अलावा और कोई खड़ा ना होगा जिसने दुनिया में अपने भाई का जुर्म माफ कर दिया होगा। सुभान अल्लाह। जिसने किसी का जुर्म दुनिया में माफ कर दिया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उसी को बदला जरूर अता फरमाएगा। कि अब तो अल्लाह तबारक व तआला से अगर अल्लाह के जिम्मे करम पर जो चीज छोड़ दे यार फिर उसका अल्लाह बदला अता ना फरमाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला तो बेहतर बदला अता फरमाने वाला है। तो क्यों हम दुनिया वालों से माफी को करते घूमे, क्यों हम दुनिया वालों से बैर करते घूमे? क्या कहे ना, उसको भी हंसकर टाल दें। अगर कोई दीन की खातिर आप काम करें फिर रुकावटें लगाए ना, उसको भी हंसकर टाल दें और उसका बदला अल्लाह के जिम्मे करम पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में बदला अता फरमाएगा, मैदान महशर में भी बदला अता फरमाएगा। तो ये
یہ ہوتی ہے شان. آگے چلتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے. سبحان اللہ. جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے اللہ جنت میں محل بنائے, جنت میں محل بنایا جائے, اس کے درجات بلند کیے جائیں, تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت میں بن جائے, میرا محل جنت میں بن جائے, تو اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں, اللہ جنت میں محل پکا فرما دے. اگر ہم چاہتے ہیں تو کر دیا جائے, تو اسے محروم کرے, اسے عطا کرے, اور جو اس سے تعلق توڑے اس کے ساتھ صلح رحمی کرے. تعلق اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے تب بھی صلح رحمی کے ساتھ اس کو نپٹا لیا کرے. یاد نہیں کہ ظالم سے بدلہ لینا ایک فطرتی تقاضا ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو اسے 2 تھپڑ مارے جائیں, کسی نے سر پھاڑا تو اس کے سر کے ساتھ اس کا جسم کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا جائے, کسی نے بازو توڑا تو اس کا بازو کو جسم سے ہی اتار دیا جائے, کسی نے ٹانگ توڑ دی اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی جائے, کسی نے قتل کر دیا تو اس کے پورے خاندان کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. جتنا اس پر ظلم ہو اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ بہتر نہیں, ہرگز لے بھی نہیں سکتا. کسی نے کوئی بدلہ کیا, چوری کا بدلہ یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے, اب یہ تو نہیں کہ اس کا سر مار دیا جائے, تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جتنا جس کا ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے, اور اگر معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب ہماری مرضی ہے, اگر ہم معاف کر دیتے تو اللہ ہمیں اس کا اور بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور جگہ پہ کہا ہے اس آیت میں اگرچہ یہودیوں پر قصاص کے احکام بیان ہوئے, لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, اس لیے ہم پر بھی یہی احکام لازم ہے. لہٰذا بدلہ لینے میں اس کی حد ہرگز تجاوز نہ کی جائے. بدلہ لینے میں جتنا بدلہ ہے اتنا ہی لیا جائے, ایسا نہیں اس سے زیادہ اگر کریں گے تو آپ خود گنہگار ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر کسی کا کوئی ظلم کسی پر کوئی کرتا ہے بے شک اس کا بدلہ لینے کا حکم ہے, لیکن اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ نبی کا طریقہ ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے. ہر ایک چیز تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا